हेलो एवरीवन मु ज्योति मो चैनल यही वीडियो रे आपण मानकु स्वागत। और फ्रेंड मोर आपण को अनुरोध जे आपण माने मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ मो वीडियो को एंड पर्यंत वाच करंतु। फ्रेंड और एबे मु बाहरीची बारीपदा बाहरीची आउ मो बापा को घर बारीपदा कहिची आउ मु टिके बाहरीची टिके बापा घर टिके बुली आसीबी आ बहुत दिन हैला जाइनी। आज हूँ फ्राइडे आज जीवी तो संडे को पलि आसबि भाभी संडे को पलि ना सैटरडे जदि कम सैटरडे थाए बहुत कम भी आमर ये अच्छी घरे देखा ना सैटरडे हेल्ले पलि आसबि से फ्रेंड और चलतु एवं मो सहित मो बापा घर टे बुली आसवा। देखंतु घर को धान नेबा लगी सब धान काटी मु बारीपदा पहुँची गलिनी और राइट साइड बारीपदा टाउन को जोठी कि मो बापांको घर आउ लेफ्ट साइड रोडटा जाइए आम गाँ घर माने बापांको गाँ घर को जोटा कि मो जन्म माटी। गाँ घरे काका काकी बड़ बापा बड़ माँ सबू रोचंती आउ से गाँ घरे गोटे फंक्शन होची आउ गोटे भाईर एंगेजमेंट आउ सेइथि पई मु गाँ घर को जाउची आउ भाविली काका काकी को भी समस्त को देखा करी आसीबी। एई मु एबे पहुँची गलिनी गाँ रास्ता देखंतु गाँ रास्ता केते सुंदर केते परिष्कार रोड साइड रो व्यू आउ एरे कौन कौन गछगा अच्छी जो गछगा मु ना भी जानी कि बहुत व्हाइट व्हाइट फूल फुटची बहुत सुंदर लगुची और रोड पूरा परिष्कार सूर्य अस्त ही आसले ये प्राय 4:30 समय। यही स्कूल ले बड़ बापा झील काका झील सब भाई माने सब यही स्कूल ले पाठ पढ़ुले किंतु मु यही स्कूल ले पढ़ी नहीं कहीं बापा बाहर जॉब करथुले आ सेति आमे बाहर सब पाठ पढ़ुले। तापर यहाँ देखो फाइनाली आमे पहुँची गलु दादांको घर गोटे एटा दादांको घर आ देखो सब पाचेरी साइड रे सब केते सुंदर बैगण गछ सब लगी। तापर ये देखो ये पोखरी ये आम गाँ पोखरी ये बहुत स्मृति सब आमको मन पकई दिए आउ ये हूँ फ्रेंड आम नदी रास्ता यही नदी रास्तार आम जाऊँ सान थिला बेले सब नदी को गाधेवा लगी आउ देख ये सब आगु सब हरड़ गछ सब लगा होता एबे सब काका सब कदली गछ लगे दीचंती आउ ये विभिन्न पनीपरिया भी सब चाष करती। तापर यहाँ आउ गोटे दादांको घर को आसी पहुँचलु से काकी को मु जुहार कली तापर तांको गेट मु जेमिति तांको घर को पशिली करेंट पलैला आ गाँ रे तो काका इन्भर्टर लगे ना से गोटे लाइट सोलार लाइट रे काकी सब रूम देखौचंती आ मु भी काका नुआ घर करिसंती आ मु से रूम को सब देखुची आ रोसे घर किचन सब माने मॉड्यूलर बोधे थिला बोधे ताको नॉन मॉड्यूलर करचंती तेणुकर सब किचन सब जिनस काकी सब बाहर कर देइचंती। आउ एटा से सान भाईर रूम ता रूम को मुझे जाई देखती ता रूम को से बहुत सुंदर डेकोरेट करता अनुजाई से भल डेकोरेट करची गोटे पुओ छुआ हिसाब रे आउ ये हजबैंड भी आसिक सब रूम देखुचंती। तापरे राति रे आमे बारीपदा घर को पलि आसिलु तापरे एटा सोई उठिकी प्राय एटा 6:30 समय मु बापा भाई उठी नांती भाउज उठचंती एई देखंते एमाने सब बाप पुओ सब सोईचंती सब आ भौणी रूम रे आमे सब शोचु आ भौणी से माँ तो नहांती गाँ को जाइछंती आ भौणी से माँ को रूम रे से ता बसची तार कोन ऑफिस काम बोधे करचु पूरा बाप पुओ पूरा निघोड़ निदरे पूरा शोचंती। ये भौणी रो लैपटॉप ता ऑफिस काम सब करे तापर देखिया चलतु भौणी कौन करुची भौणी तार कौन ऑफिस रो कौन मेसेज पठेइचंती सब ता मोबाइल ले देखुची। भाउज कौन करचंती चलतु जीवा भाउज राणी दे किचन रे हाँ भाउज किचन रे अच्छंती से मॉर्निंग ड्रिंक आमर मॉर्निंग रो एनर्जी ड्रिंक से प्रिपेयर करचंती माने चा आम घरे सबुदिन सकाळे समस्ते चा पियंती चा पीवा पूर्व समस्ते पानी पियंती पानी पी सारिकी चा पियंती तापरे भाउज एई अदरक आउ तेजपत्र मिसेकी सब चा प्रिपेयर करचंती आउ एपटे भाई कौन करचंती चलन देखिबा ए भाई आ मो पुचकु बापा माने मो भाईर पुओ
ସେ ବାପ ପୁଅ ପୁରା ନିଖୋଡ଼ ନିଦରେ ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି 2 ଜଣ ସାରା। ଏ ପ୍ରାୟ 6:30 ସମୟ କିନ୍ତୁ କେହି ଉଠି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ଯାହା ଉଠିଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯିବା, ବାହାରର ଟିକେ ସିନ୍ ଦେଖିବା। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସିନ୍ 6:30 ସମୟର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସିନ୍ ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବା ବାହାରେ। ଆମେ ଏବେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଇ ମୋ ଗାଡ଼ି, ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ବାହାରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ବାପା ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଟା ଆଈ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବାପା ଏଇଠି ସବୁ ଶାଗ ସବୁ ମୁଞ୍ଜି ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଶାଗ ବାହାରିବା ଲାଗି। ଗେଟ୍ ବାପା ଖୋଲି ଦେଇକି ଗେଟ୍ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବାପା ବୋଧେ ଏଇ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଯିବା ଲାଗି ପ୍ରାୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବେ। ଏ ଆମ ବୋରୱେଲ୍। ବାହାରର ଟିକେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାର କୁହୁଡ଼ି ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ରୋଡ଼ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ରୋଡ଼। ଆଈ ବାହାରେ ବସିଛି। ଏ ଭାଉଜ ଚା କରିକି ଆଣିଦେଲେ, ସବୁ ଆମେ ପିଉଛୁ। ବାପା ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଯିବା ଲାଗି। ଏ ଭଉଣୀ ମୋ ପଛପଟେ ବସିଛି, ସେ ତା ମୋବାଇଲରେ କ'ଣ ସବୁ ବୋଧେ ମେସେଜ ଦେଖୁଛି। ଚା ପିଆ ପୁରା ଚାଲିଛି। ଏ ବାପା ସେ ୱାକିଂ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ବାହାରେ ବହୁତ କୁହୁଡ଼ି, ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁଛି। ବାପା ସବୁଦିନ ସକାଳେ ବାପା ୱାକିଂ ଯାଆନ୍ତି। ବାପା ୱାକିଂ ପାଇଁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଏ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଭାଇର ପୁଅକୁ ଉଠଉଛି, ମୁଁ ବାପା ଉଠ। ସେ ବାହାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଘରର ମାନେ ବାପାଙ୍କ ଘରର ଇଏ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଅଛି ଲିଚୁ ଗଛ। ବହୁତ ଲିଚୁ ଗଛ ଅଛି ପଛପଟେ। ଖରା ଦିନରେ ଲିଚୁ ଫଳେ। ଆଉ ମୋ ପୁଅମାନଙ୍କର ବହୁତ ମୌଜ ମସ୍ତି। ସେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ତ ସବୁ ଛୁଆ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଖୁସିର ସୀମା ନଥାଏ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଏ ଖରାଦିନେ ସବୁ ସେ ଲିଚୁ ଗଛ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି। ଏ ଫାଇନାଲି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘର। ଇଏ ମୋ ପୁଅ ଆଉ ଭାଇର ପୁଅ। ଏ ସକାଳୁ ସେମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ 8ଟା ସମୟ ସବୁ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପାର୍ଟ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଥରେ ଜଣେ ଖେଳୁଛି ତ ଆଉ ଜଣେ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ବି ସେ ଖେଳୁଛି। ତାପରେ ଏଠି ଭାଉଜ ଏଠି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ ସବୁ ସିମେଇ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବି ପଳେଇବୁ। ଏଇ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ସବୁ ବାହାରିଲେ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ, ପରିବା ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଭଉଣୀର ସ୍କୁଟି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଉଣୀ ଆଗ ପଟେ ସେ ରଖିବେ, ସ୍କୁଟିରେ ଟିକେ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁକରି ଭଉଣୀର ସେଇ ସ୍କୁଟି ନେଇକି ସେ ପରିବା ଆଣିବାକୁ ଗଲେ ଭାଇ। ଆଈ ସେ ବସିଛି, ଏଇଠି ଖରା ପୁରା ପଡ଼ିଛି, ଆଈ ପୁରା ବସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ଯିବା ଲାଗି। ଏ ପ୍ରାୟ 9ଟା ସମୟ। 9ଟା ସମୟରେ ବି କୁହୁଡ଼ି ଅଛି, ବହୁତ କୁହୁଡ଼ି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ କୁହୁଡ଼ି ସବୁ। ଆଉ ଏଇ ମୁଁ ବାହାରିଲି। ପୁଅ ତାର ରେଡ଼ି ହେଇନାହିଁ, ସେ ତା ଜୋତା ପିନ୍ଧୁଛି। ତା ଜୋତା ସେ ପୁଅ ତା ବାହାରୁଛି। ଏ ବାହାରେ ସବୁ ଭାଉଜ, ଭଉଣୀ, ସେ ମୋ ପୁଚୁକୁ ବାପା, ମୋ ଭାଇର ପୁଅ, ସେ ସବୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ବାଇ ବାଇ କରିବା ଲାଗି। ସେ ଆଈ ବି ଅଛି, ମା ତ ନାହାନ୍ତି, ମା ଗାଁ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ବାହାରିଲୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଇଏ ରାସ୍ତାରେ ଏ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ପାଖ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଇଏ ବଡ଼ ନଦୀ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ। ଏ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଏଇ ନଦୀ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକିରେ ରହିଲି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ।